mama em say na nkra suani yesi bi de hon konkron na hon konkron aro nipa no ye dai na dai kwan sin na hu say bi ne hon konkron ya ka hon konkron a eyosu ati wo mu a ededi o hon mu fam a wo hu hon konkron timi guma hodo bebre se o fele obi wo ha o fele ne presence obi su wo ho a ote sa de ne kasa ne ho obi su wo ho a onte ho hwe but oson da ye hu hon konkron ne fele na unya e guide o mama say you ka say hon konkron hwe obi ma e de na ma ye hu say bi hon konkron hwe ne ma o ne ye bi o dan ne bia na hon konkron hwe obi ma ni su ene ne ban oni nipa ntam ma ye hu say nyame su ti ni mu eno na meka say hon konkron ati se wusu ene ne dadi ma hu say oh we die nyame suro e wo ni mu say nyame suro wo obi mu a e ma wonye basabasa e ma won twintwan obi na nti e ma won keka obi hu nsem ene ma enne papa hebo ebra bia no wonye bi nti nipa su e ma ye hu say yo ahwefo mo Dofa TV mo somfo eja boachi masate makunyam mo nko so subscribe ma ye mo fo na mo like ene pa bia na de bremo ene hu aseme bi de hu nkomo no ya asema eboa ye nyina ye kasa hu konkon ne sei bi so ba dwuno ho ene aba nature servant o be kire hu konkon na se che no ye nya hu mfa so nti mama me mo akwa ba yeja na bia bokode ye mo official panso afin committee ya ene de afese say na Dofa TV edrechire na ne ye chire bia ye mfasode ama hwefo ne etifo ni nyina ye basi nti mama em say na nkra suani yesi bi de hon konkron na hon konkron aro nipa no ye dai na dai kwan sin na ma ye hu say bi ne hon konkron me da se ya ka hon konkron a eyosu ati wo mu a ededi o hon mu fam a wo hu konkron timi guma hodo bebre se o fele obi wo ha o fele ne presence obi su wo ho a ote sa de ne kasa ne ho obi su wo ho a onte ho hwe but oson da ye hu konkron ne fele na unya e guide o e ma wo ya de ye papa sana konkron etie ti konkron su ene ne fapem ne de ene se ade a mawo ye niam pa ade a eyi wo firi bone ho wo ho a otimi hu se botu ye si hoi eni wo me enso mensa ye me mefa na oten kase bibi ka che o se nkofa na ye krono de ofa obenya asem ti de eyi wo firi bone ho no eye the presence of Holy Spirit nti konkron aye ka no ene na lidi nipa ma nipa ye papa na etwe firi bone emma ye nye niama emfata nyame anim na etimede niama aye mfasode bi ti se ayaresa ne niama pa ba fie sana Holy Spirit no leti ase fa wo yo mama ida wase ye to enkomo yin so no mama se ye ka se konkron hye obi ma e de na ma ye hu se bi konkron hye ne ma o ni ye bi o dan ne bia na konkron so obi ma ni su ene ne ban oni nipa ntam ye hu se nyame su ti ni mu eno na ena meka se konkron ati se wusu ene ne dadi ma hu se oh we die nyame suro e woni mu se nyame suro wo obi mu a e ma wonye basabasa e ma won twintwan obi na nti e ma won keka obi hu nsem ene ma enne papa ebo ebra bia no wonye bi enti nipa su ama ye hu se konkron ti ni mu but ye nipa ye fa ne se age se okwa asori dem ama obi twa ne ho ansa na yakase konkron asi ne so enya no kre enya no kre unya the presence of Holy Spirit o feel weak all right utimi hu se ewo honam fam utimi hu se awosen egu utimi enya kasa hu se wo kasa but enya wo pe bibi ne control kasa no ebi kana kasa foforo obi betimi akatwi enso na asem a wo ka ne ye nkomhye na wo ka nye na dwen no de ka honhom no na e ka kire e ka fa ne mu enti kasa foforo no ne se o ka asem a enyo no ne pe no de ka na emom Holy Spirit na e ka fa ne mu e ma no enti se koba ne sa se ye hu ne se konkon timi ba wa so ndem nko ade a ene na Yesu e de ti abonten no na chese honhom ben
ɛna ɛhwɛ so ti Honhom Kronkron timi tena nipa mu na etimi da ne ho adi kyerɛ nipa ɛwɔ abere bia a ɔma wo ho kwan a sɛ wopa ɛba yo mama me sand was bi mama mpacho we dey my last question na me be wie ni mpacho me say Bible mu yesi Yesu asuafo tama na oje asuafo no omkugina asas pehwe bi so ɛno se montra kopim se Honhom Kronkron ba be dey ba be hye ba mo so enti mama hon be se me hu Honhom Kronkron no ekwa be so ne fa so nya Honhom Kronkron no enti nka hon be boa ya se Bible ne kasa ɛwɔ abebuom ne kasa kuma mu okay opani se oti he na maka kyerɛ se tena ha twɛn me kosi se obehu se me saman ababa frɛ sebra na wate ase ɛno ye frɛ ne den nye patience se abotare nipa bia so wa abotare wakoma mu ɛyɛ den ɛte wow wakoma mu ti a abofo pa yɛ den ɛbɛn ɛyɛ kasa ko okay Emma wunya ho brase obi o wa abotire bia wa ho brase nti ho ne de kasa ko wɔ hɔ wow ɛna mbɛka sampa Honhom Kronkron yɛ den ɛbɛ hyɛ ma so ɔmo ntena se one day pɛ sɛ ɔmo tena 2 minutes o ɔmo tena se na twɛn yes ɔmo twɛn yɛ kɔm na ɔmo twɛn na yɛ ka desert so asa ɔte ase so kɔm bia bibia aduane ni hɔ niema basabasa so ɔmo twɛn yɛ nanso no ahofama ne suti a ɔmo nya yɛ nti ɔmo sɛ Honhom Kronkron yɛ den eba omuso enti se nipa ewa ahobrase tumi anaso wa ahobrase atom na oyesu tie ema odoma kwa Nyankopon asem na ohu se ye de mfomso akyeche na wodo ne ho se de odoma kwa Nyankopon hwehwe se wondo ne ho na wondo afoforo na baby obekọ bia no onya good angels onya Honhom ba ne ho ban okay yo ene Dofa eti foni ahwefo said the mama eka no osa ho brase eti ma Honhom tim be hye oma nti bia ye bia pa ho brase edikan ena ma mu nti ma medi nkomo no wa me ya nti asese Honhom famu o ma nipa famu de ni obetimi aye wa wo nipa fam bia no ho betimi be hye oma Honhom mama se nya yi mu oh David betimi fo bia do prison on fa ho ne wakobokro no ayebeche no gabo jaman nyame de do ni sika ne a wope no de nipa ye okay nti se oka se because of sedia metie nti Kronkron metena me mu a ugina baabi na aka so first na me nim no na wogina cycle a why mistake why yira because ono na ofa ade a nipa ni na asai na ohihye na foforo ma ni eye ne yi nti Kronkron de Onye yi mu the only thing a wobehie as nipa ne say wodi ni de be ma odoma kwa Nyankopon ene na bode wabra wo ho ase na wadɔ wo yonko na wadɔ wankasa wo ho surobone na famfom so akyeche obehu se wo life besesa afiri se de hu hu no ama abaya ade fofo ye kofo obi wo geto ese e first no afi obesesa se de ohie nipa wo chia na sesa said ye nibufu okasa asesa ne niema nyina besesa yeso aye abode foforo nti Kronkron aye den abetena nim aha sanity yo ene Dofa ahwefo ne ti se mama esie no ache kama mama ya mi hia o ye da sen so enti no mama akire kwan a obia fa so abetime yinya Kronkron abetena mu no abehye wo ma enye se oyenyi mu enti onua kwan mu tubia no yi se February ka ho na Kronkron ba be show ma na wa se Kronkron nye bone so dabi o ene na tujuma o se nyipa bone nti obi an fa bi no fa futu mama no ma ne ntu twagu se bi asem bi bisa na wanti mi abeti na to comment section ho bibi so be chiwa adwena be pema no ma so a no ma na twagu no fa bi a mama obe ansa na wakoma so ade so betimi abam me da se bebre